алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломати хубай киртои фасон омадагия идона марҳамат биёин бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин ира бинен хушругиша ино нусхаҳои ипекои якнимазураяй дар италиянка буромадай ҳамқа хушру 300 сомон мана нигоҳ кунед 300 сомон диден духтарако купра будай 300 сомон кунен чӣ хела светкои хушру духтаро духтаги тайёр 300 сомон леки фасони бадай ина марҳамат духтаро занҳои азиз то 60 размер аст ира светкаша бинен охи бо чӣ хел хушрувай материалаш беҳтаринай шута мепӯшен и материал ҳичи намешава марҳамат касе ки аз анами модело мехост пеши зарин биёен ана баъд бо моделои новинка ёшам хушру духтарако ё чанд сомон инош бо 250 сомон буда ина ипек аз 250 сомон сар мешава дар нуқтаи савдои зарин ҳамаш хушру ҳамаш фасон ана инош 550 сомон ина ипекои оригинале ки ина мебинед ина марҳамат бо хушрутарай пеш нишон дидим 550 сомон се расветкаи хушру дора ана баъдан ҳаст бо аз ана ин модела ичанд сомон 550 сомона бо и украшениша бинен духтаро корои дастӣ диден чӣ хел фасонак дута расветка доштай аз иш чандай 550 сомон мана ҳамаш ипекои фасон ина корои дастӣ марҳамат биёен нархҳои хубу дастрас дар нуқтаи савдои зарин ана иш фасон духтаро аднатон ипек мепурсем бегл ана модел биёен ира бинен чӣ хушрувай молой макая материалаш 550 сомон аз ин расветка бисёр дорад тамошобино шумо нависем бо шумода сураташонам мепартоянд ана баъд абая ипек омадаем хушру глянцеви ипекай и чанд сомон абаяша фасониша бинен тамошобино 280 сомон аз ин расветка бисёрай бо шумо метавонед нависен шуна сураташуна партоен баъд интихоб кунен доставка доранд ин қисми болора бинен абаяҳои хушру доранд двойка тройка нархошон чанда ана 250 сомон доранд 280 сомон доранд 280 сомаш тройка 250 сомаш двойка иношам материалаш беҳад хушрувай ина доставкаам доранд касе доставка мехоҳанд нависен шуна доставка доранд ина бо киртои ипек мана глянцева и чанд зай мана 250 сомон кардагиян беҳтаринам мана инай бо варианти скромниш барои занҳо мана глянцеви ипек иш чандай инам 250 сомон ана моделиша бобинен иш чандай 300 сомон духтаро и ҳамун 900 сомон ипека нусхашай диден материалаш ипекои глянцеви мана сангои тоза аз ин модел то 50-60 размер будай ина бо метонен биёен хитон бинен ана баъд двойкои хушру омад и двойко чандан ҳамқа фасон духтаро юбка брюк будиян инаш юбкаяна хушру 350 сомон двойкои арганза фасони бадан духтаро мана тигриёбиша бинен иш 250 аҷоиб хушрувай духтаро нархшам бинен нархи хубай ана баъд ана ин модел хичон пуштагиян хушручае ҳаст ки чанд сомон 500 сомон турецки абая мана я бор хитон нанишон тиен ина бери мишо кам кунен мешава мана баъзеви кирта дора и кирташа бо дигар чизокатиам мепӯшен ҳамаш кори дастияй духтаро пешош ҳамаш украшенияш кори дастӣ ина расветкаҳош беҳтарин расветкаян ҳама намуд моделиш аст бо аз ин варианти скромниш омадагия иш 350 сомон ана и чанд сомон 280 сомон расветка доранд бо хоҳен сурат мепартоянд бинен ана касоне ки киртапоча пурсидагӣ буданд ина бинен намхе гулакҳои нав омад расветкаҳои беҳтарин омадагия 150 сомон мана 150 сомон то 56 размер ҳастай ба ҳазур метонен бо омада
خریداری کنین. پاپلینکش فاسونکای ایشم خوشرو. انا ای رنگش جایی بود دیره بینین دخترو. خلاص تا 56 رزمیر هست. انا مدلای با ناو. نرخش چنده یورا؟ نه دخترکای 36 هفته بوده 150 سومونی. نه مدلکای نوینکا. کسی نوینکا میخواست اینا نوینکا آوردن. مرحمت بیاین با ای پیش بینین همش خوش رو. نه اینوش هم فسونه. انا خیلی کرتورم ارزون کردن اکسیه 150 سومون. این طرف چه چی؟ این ای طرف ها؟ این همی طرف هم مرا دخترها 150 سومونی کردگیان. عجایب نرخای خوب و دست رست. 250 سومون بالا داره سویت کوش هسته. اینه دیدن 250 سومون حاضر سویت کوش نشون میتیم. این سبوکا که وریانتی تو بیستونه شماده ارگانزا سبوکا که خوش رو. اینه را سویت کوش بینین مینتول سیاه چند تا رنگی خوش رو داره. من با نویسین شونه با شماده معلوماتی بیشتر میتین. سرکای عزیز اینچنین هسته از این مدلو ای پاپلینی بلماندو غوسکک پاپلین ده انم خیل کرتای خوش رو مده کاری دستی اینمینو همش مهرایان شیفکاشون بینین همش بیشفکا داره با گیرداشون همش هم خیل مهره چیندگی های فاسونکن نرخشون 400 سومون تا رزمیر 60 هسته 400 سومونای تا 60 رزمیر داره باور کنین خوش روی بده پیش من وریانتی ایدونا وریانتی توی روک مرحمت بیاین ماتریالش بهترین ماتریال اختون میدونین که پاپلینی بیلماندو پاپلینی غاب سکاکی خوش روی خلاص نقطه سودای زرین در بازار کاروان طرف تیلو بازار هفتم دروازه سیم قرار داره کسانی که اومده پیش دیدنیان مرحمت بیاین ایجاد انتخاب خیلی زیاده از همین 100 سومون سر کده اینا لباس دارن اینجا من ای ابایشون هم خوشروی چنده 280 سومونای رسویتکا داره ترویکایی دخترها در خاطر داشته باشد این ای کارزیگانی بیوستینک بیزروکافکای دراز ما 900 سمش نشون دادیم اینا کسانی که گفتن که وریانتی ارزانش کای میبرویه مرحمت اینا وریانتی ارزانش برامدگی نرخش چند ایره 250 سومونای رسویتکا داره بو من دخترو رسویتکا داره شما با میتوانید نویسینشونه صورتشون میپرتاین من ببینید چند 250 سومون انا بعد با برای ای دخترو بیزروکافکای جیمپیراکوی تنکا اومدگی مرحمت میتونید مدراتون خرسان کنین خریداری کنین نرخشون چندن ایره ببینید بیزروکافکا 200 سومون توریتسکی من سب بوکاکن هیچی نمیشه شوشته میپوشن اینه مدلویم 130 سومون این مدلش با دیدین اینه دیدین با این مدلش هسته ای چند سمای انا 200 سومون مرحمت دخترکو بیاین انا جیمپیرکش هم خوش رو ای چند سمای اینه مدلش 250 سومون تماشا بینا همش فاسونن باور کنین خوش روان این مستیناش ببینید این مستیناش هم فاسون این 250 سومون ندخترو رزمیروی کالون داشته این کسانی که رزمیری کالون میپرسن حتما بیاین این نقطه سودا پیدا میکنین من 180 سومون یم فاسونک مرحمت دخترو دستافکا هم در تاجیکستان دارن هم بر روسیه رقمشون موندگی هست در روی اکران برای معلومات بیشتر با خوچوندن نویسین باش مدام میفهمونن وریانتشون خیلی با خیلی زیاده همش با خوشروی انتخابی واسه مرحمت نویسته با همراه خوچون هم صحبت شوید با همین نوار امروزای ما جمع بس میشه و تماشا بینا یادآور میشویم نقطه سودای زرین در بازار کاروان طرف تیلو بازار هفتم دروازه دویم قطار قرار داره سوم قطار قرار داره بیاین باید پیش بینید